जय जगन्नाथ पिला माने प्रभु गुरुजी स्वागत करुची ओडिया पुस्तक ए नूतन भिडियोटी को आज भिडियो रे आमे पढ़िबाकू जाउछन्ती द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया नवम श्रेणी इंग्रजी बहिर चतुर्थ अध्याय। ठीक अछि पिला माने तो चलो देरी न करी आमे स्टार्ट करि दबा। द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भारतर क्षेपणास्त्र मानव किए एपीजे अब्दुल कलाम। एटा गोटे जनरल नॉलेज आमे समस्त जानि चंती तो से विषय आज आमे पढ़िबा पई जाउछन्ती पिला माने। ठीक अछि तो चलो लीडिंग रे देखिदबा कोन लिखा अछि। थिंक अबाउट सम ग्रेट पर्सन्स ऑफ आवर कंट्री हु हैव मेड आवर नेशन प्राउड। किछि ग्रेट पर्सन किछि निहाती महान लोक बा महापुरुषଙ୍କ विषय आमे भाबिबा जो माने हम देश को गौरवान्वित करिसंते। महात्मा गांधी हेई गले, जवाहरलाल नेहरू हेई गले, लाल बहादुर शास्त्री हेई गले, ती बहुत गुडे लोक अछन पिला माने। How do we remember these great persons like Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, etc. एमाननको मी केमती मने रखिचंती सेमाने जो काम करिक जाइचंती हम देश पई सेथिबे आमे तांको मने रखिचंती। कैन यू से हु वी रिमेंबर एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? व्हाट डू यू नो अबाउट हिम? अच्छा, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भारतर क्षेपणास्त्र मानव भाबे आमे काहाकू जानिचंती तमे मने रखिचंती तमे जानिचंती एटा गोटे जनरल नॉलेज क्वेश्चन। तमे जानिचंती डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारतर मिसाइल मैन बा क्षेपणास्त्र मानव बोली कहा जाय। राइट, तो चलो से तांको विषय आमे पढिबा डायरेक्टली द टेक्स्ट को जीवा पिला माने आमे। ठीक अछि। अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, better known as Dr. APJ Abdul Kalam, was one of the most distinguished scientists of India. अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम जिए की एपीजे अब्दुल कलाम नाम रे बेसी परिचित बा बहुत भल भाबरे परिचित। आमे जानिचंती एपीजे अब्दुल कलाम। द एपीजे स्टैंड्स फॉर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन। ठीक अछि। भारतर ख्याति संपन्न ए डिस्टिंग्विश माने जणाशुना बा ख्याति संपन्न वैज्ञानिक मानक मध्यरे अन्यतम थिले। ठीक अछि। आज ही वाज इंटिमेटली इन्वॉल्वड इन इंडिया's civilian space program and military missile development efforts. He became to be known as the missile man of India. जेहेतु से भारतर सिविलियन स्पेस प्रोग्राम बा बेसामरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम और सामरिक क्षेपणास्त्र विकास उद्यम सह निबिड़ भावे संपर्कित थिले, तेणु से भारतर क्षेपणास्त्र मानव रूपे परिचित हेले। इन 2002 he was elected as the 11th president of India and was widely referred to as the people's president. 2002 मसीहारे से भारतर एकादश राष्ट्रपति रूपे निर्वाचित होइथिले और लोकमानक राष्ट्रपति रूपे बेस जनप्रिय थिले। ठीक अछि। नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ देखिबा पिला माने। डॉक्टर अब्दुल कलाम was born on 15th October 1931 in a Tamil Muslim family at Rameswaram in the state of Tamil Nadu. ठीक अछि। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 1931 मसीहा अक्टोबर मास 15 तारिख रे तामिलनाडु राज्य रे रामेश्वरम रे एक तामिल मुस्लिम परिवार रे जन्म ग्रहण करथिले। His father, Jainullabbdin, was a boat owner and the imam of a local mosque. तांकर जे पिता थिले तांको ना थिला जैनुलाब्दीन, से जने डंगार मालिक थिले आउ मस्क माने मस्जिद स्थानीय मस्जिद रे इमाम थिले। ठीक अछि। His mother, Asiamma, was a housewife. तांको माता जी थिले तांको ना थिला आसियाम्मा, से जने गृहिणी थिले, हाउसवाइफ थिले, से घर रहउथिले। ठीक अछि। His father owned a ferry that took Hindu pilgrims back and forth between Rameswaram and Dhanushkodi. तांको पितांकर गोटे यात्रीवाही डंगा थिला। ठीक अछि। फेरी माने यात्रीवाही डंगा थिला जहा की हिंदू तीर्थयात्री माननको पिलग्रिम माने तीर्थयात्री हिंदू तीर्थयात्री माननको रामेश्वरम एवं धनुषकोडी मध्यरे नेबा आनिबा करुथिला। राइट, नेक्स्ट देखिबा पिला माने। कलाम वाज द यंगेस्ट ऑफ 4 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर इन हिज फैमिली। अब्दुल कलाम से चारि भाई और गोटे भौणी तांकर टोटल थिले। जो चारि भाई और गोटे भौणी भितरे से सबुठारो सान थिले बा सर्वकनिष्ठ थिले। राइट, हिज एंसेस्टर्स हैड बीन वेल्दी ट्रेडर्स एंड लैंड ओनर्स। अच्छा, तांको पूर्वज माने धनी व्यवसायी और जमी मालिक थिले। बट इन कोर्स ऑफ टाइम द फैमिली फेल ऑन हार्ड टाइम्स एंड लॉस्ट देयर प्रॉपर्टीज इवन देयर एंसेस्ट्रल होम। किंतु समय क्रमे परिवार दुर्दिन मध्यरे गति कला एवं सेमानकर समस्त संपत्ति एपरिकी पैतृक घर मध्य से हराई बसले। राइट, तापरे देखिबा। By his early childhood, the family had already become poor. Kalam had to sell newspapers to supplement his family's income. Dr.
अब्दुल कलाम ଯେତେବେଳେ ସେ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲେ ମାନେ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଗରିବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତ କଲାମକୁ ପାରିବାରିକ ରୋଜଗାରରେ ସହଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ଖବର କାଗଜ ବା ନ୍ୟୁଜ ପେପର ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଥିଲା ମାନେ ଘର ଘର ବୁଲିକି ସେ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ବିକୁଥିଲେ। ଥର୍ଡ ପାରାଗ୍ରାଫ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କଲାମ started his elementary education at ରାମନାଥପୁରମ୍। କଲାମ ତାଙ୍କ ବାଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ତାଙ୍କ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ ମାନେ ବାଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ରାମନାଥପୁରମରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। He had a science teacher named Siva Subramanya Iyer who was very loving and affectionate. ଆଚ୍ଛା କଲାମଙ୍କର ଶିବ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟ ଆୟର ନାମକ ଜଣେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ଯିଏକି ଖୁବ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧାଶୀଳ ଆଉ ସ୍ନେହୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। He always inspired Kalam to develop his skills so that he could compete with highly educated people in big cities. କଲାମଙ୍କ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସେ ସର୍ବଦା ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିଲେ ବା ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ କି ତୁମ ଦକ୍ଷତା ତୁମେ ବିକାଶ କର ଯେପରିକି ବଡ ବଡ ସହରର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିପାରିବ। Once he invited the boy home for a meal which his wife disliked and refused to serve a Muslim child like him। ଠିକ ଅଛି ଥରେ କଣ ହେଇଛି ସେ ମାନେ କିଏ ତାଙ୍କର ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଅବଦୁଲ କଲାମକୁ ଘରକୁ ଡାକିଲେ ଭୋଜନ କରିବା ତାଙ୍କର ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ବା ତାଙ୍କର ଯେ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ସେ ଏଟାକୁ ନାପସନ୍ଦ କଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ମୁସଲିମ ପିଲାକୁ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। His teacher himself served Kalam while she watched them eat from behind the kitchen door। ତ ନିଜେ ଶିକ୍ଷକ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ କଲାମକୁ ଖାଦ୍ୟ ପରଷି ଦେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ରୋଷେଇ ଘରର ଦ୍ୱାର ପଛପଟୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାର ଦେଖୁଥିଲେ। But his behavior, way of taking the meal and cleaning the floor changed her attitude। କଲାମଙ୍କର ଯୋଉ ବିହେଭିୟର ଥିଲା ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର ଥିଲା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆଉ ଚଟାଣକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାର ଯୋଉ ଢଙ୍ଗ ଥିଲା ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। When the teacher invited Kalam for the second time, his wife welcomed him and served him food herself। ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ କଲାମକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ଆଉ ନିଜେ ଖାଦ୍ୟ ପରଷି ଦେଇଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ फोर्थ पैराग्राफ देखिए कलाम then moved to Squads Higher Secondary School for his secondary education। ପରେ କଲାମ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ Squads ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲେ। In his school years he had average grades but was considered a bright and hardworking student who had a strong desire to learn। ଠିକ ଅଛି ସେ ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବର୍ଷ ଗୁଡିକରେ ସେ ସାଧାରଣ ଗ୍ରେଡରେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପନ୍ନ କଠିନ ପରିଶ୍ରମୀ ଛାତ୍ର ଭାବେ ବିବେଚିତ ହେଉଥିଲେ ଯାହାଙ୍କର ଶିଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ରାଇଟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଡିଜାୟାର ଥିଲା ଶିଖିବା ପାଇଁ ବା ଲର୍ନ କରିବା ପାଇଁ। He spent hours on his studies, especially mathematics। ସେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପୁରା ପାଠ ପଢାରେ ବିତଉଥିଲେ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ବା ବିଶେଷ କରି କୋଉଥିରେ ଗଣିତରେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ବା ଗଣିତରେ ସେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଉଥିଲେ। After completing his studies here, Kalam was admitted to St. Joseph's College, Tiruchirappalli, where he graduated in physics in 1954। अच्छा स्क्वाड्स माध्यमिक स्कूल पढ़िबा परे से कोठी गले से सेंट जोसेफ कॉलेज को गले जोटा कि तिरुचिरापल्ली रे अछि सेठी पढ़िले आउ सेठू सीए फिजिक्स व पदार्थ विज्ञान रे स्नातक डिग्री प्राप्त कले 1954 मसीहारे। His dream in life was to become a pilot। से गोटे पायलट हबा पई इच्छा करूथिले बा तांकर स्वप्न थिले तांकर जीवन रे। So he applied for studying engineering at Madras Institute of Technology। ठीक अछि तापर से कोन कले तेनु से माड्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रे पढ़िबा पई अप्लाई कले बा आवेदन कले। He was selected but education at such a prestigious institution was not so easy। अच्छा से सिलेक्ट हे गले बा योग्य विवेचित हेले मात्र एपरि गोटे मर्यादा संपन्न इंस्टीट्यूट रे अध्ययन करिवा पई एटा सहज नथिला एटा गोटे सहज बिजनेस नथिला बा एटांका पई एते इजी नथिला ए जिंसटा। इट वाज एन एक्सपेंसिव अफेयर। एक्सपेंसिव माने कोन व्ययबहुल कथा थिला एटा तांका पई व्यापार थिला। अराउंड 1000 रुपीस वाज रिक्वायर्ड टू पे टुवर्ड्स अ कोर्स फी। 1000 टंका दरकार थिला सेते बेले तांको कोर्स फी दवा पई। कोर्स फी माने पाठ्यक्रमर पावना पाठ्यक्रमर पावना बाबदरे हाराहारी 1000 टंका पैठ करिवा पई थिला तांको। असीम जोहरा हिज कंपैशनेट एल्डर सिस्टर केम टू हिज हेल्प। कंपैशनेट माने सहृदय तांको बड़ भौणी ना थिला असीम जोहरा से तांको सहाय्य करिया पई आगवर हेतिले बा आसीथि। सी mortgaged her gold ornaments for his admission fee and he completed his aerospace engineering in 1960। अच्छा ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବଡ ଭଉଣୀ ଥିଲେ ସିଏ କଲାମଙ୍କ ପାଠ ପଢା ପାଇଁ ନିଜ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରକୁ ମର୍ଗେଜ ବା ବନ୍ଧକ ରଖିଥିଲେ
आउ कलाम 1960 मसीह एरोस्पेस इंजीनियरिंग शिक्षा समाप्त करथिले राइट आमे फिफ्थ पैराग्राफ देखिबा पिला माने एबे फिफ्थ पैराग्राफ कोन कहूची कलाम began his career as a trainee at Hindustan Aeronautics Limited जाटा को हॉल भी कहंती हिंदुस्तान एरोस्पेस लिमिटेड इन बैंगलोर नाउ कॉल्ड बेंगालुरु ठीक अछि तापरे कोन हला कलाम बैंगलोर जाटा को एबे बेंगालुरु हमें कहउचंती बेंगलोर रो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड रे जने शिक्षा नविश भावे निजर वृत्ति आरंभ करथिले कैरियर एज अ ट्रेनी माने शिक्षा नविश ओडिया रे ताको कहंती शिक्षा नविश एज अ ट्रेनी से स्टार्ट करथिले देन ही जॉइन्ड द डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ एज अ साइंटिस्ट ठीक अछि तापरे कोन हला से जने वैज्ञानिक भावे डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन रे जोटा को डीआरडीओ हमें कहउचंती सेथरे से जोग देले 1969 he was transferred to the Indian Space Research Organization ISRO where he worked as the project director of India's first satellite launch vehicle SLV-3 ठीक अछि तापर कोन हला 1969 मसीहा रे से इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो को ट्रांसफर हेतले बा बदली होइतिले जेउठारे कि भारतर प्रथम उपग्रह उत्क्षेपण यान जोटा को सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हमें कहूँ SLV-3 ର प्रोजेक्ट डायरेक्टर भाबे सेठी से काम कले राइट द पर्पस ऑफ द SLV वाज टू डेवलप द टेक्नोलॉजी टू लॉन्च सैटेलाइट उपग्रह उत्क्षेपण यानर उद्देश्य थिला उपग्रह उत्क्षेपण कौशल विकास करिवा बा विकसित करिवा राइट सेटा को डेवलप करिवा जो सैटेलाइट लॉन्च करा जाउची ताको डेवलप करिवा पई तार उद्देश्य थिला इट वाज अंडर डॉक्टर कलाम्स डायरेक्ट गाइडेंस एंड सुपरविजन दैट द फर्स्ट रोहिणी satellite was successfully launched into the orbit in 1980 1980 मसीह कलाम को प्रत्यक्ष तत्वावधान परिचालन प्रथम रोहिणी उपग्रह निजर कक्षपथ सफल भाव अवस्थापित हो पारथिला 6th paragraph देखिबा पिला माने आफ्टर स्पेंडिंग 19 fruitful years in the ISRO Kalam returned to the DRDO to head the country's integrated missile development program IGMDP ISRO रे सफलता पूर्वक 19 वर्ष बिताइबा परे कलाम DRDO को देशर समन्वित क्षेपणास्त्र विकास कार्यक्रम बा IGMDP ର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ here he took a leading role in the development of India's missiles and nuclear weapons program ଭାରତର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଓ ପରମାଣବିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ the program was very successful it led to the development of four missiles namely पृथ्वी त्रिशूल आकाश and नाग କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି खूब ସଫଳତା ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏହା ଚାରି ଗୋଟି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଯଥା ପୃଥ୍वी त्रिशूल आकाश और नाग को विकसित ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ the success of the program made him extremely popular in the country hereafter he was popularly called the missile man of India ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳତା ତାଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଅତିବ ଜନପ୍ରିୟ କରିଥିଲା ଏହା ପରଠାରୁ ସେ ଭାରତର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାନବ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲେ 7th paragraph ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ in 1998 as the chief of the DRDO, Dr. Kalam supervised the Pokhran-2 nuclear tests for which he had camped in Rajasthan's Thar desert for over a fortnight. 1998 ମସିହାରେ DRDO ର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଡକ୍ଟର କଲାମ ପୋଖରାନ-2 ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ରାଜସ୍ଥାନର ଥର୍ ମରୁଭୂମିରେ 15 ଦିନ ପାଖାପାଖି ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା ରାଇଟ୍ The test was hugely successful. According to Dr. Kalam, it was a defining moment in the history of our country. Dr. Kalam को मतरे सही समय देशर इतिहास रे एक घड़ी संधि मुहूर्त थिला. Some years after the test, the missile man of India recollected. Today, I remember the hot day of 1998 at Pokhran, 53 degrees Celsius, when most of the world was sleeping, India's nuclear era emerged. ठीक अछि परीक्षणर केते वर्ष परे भारतर क्षेपणास्त्र मानव स्मरण करथिले रिकलेक्ट करथिले पोखरान रे 1998 मसिहार गरम दिन जो जेतेबेले तापमात्रा सेठी थिला 53 डिग्री सेल्सियस से मने पकोथिले आ कोन कहले जेतेबेले विश्वर अधिकांश भाग तंद्राग्रस्त बा निद्राग्रस्त थिला भारतर परमाणविक युग आरंभ होइथिले 8 पैराग्राफ देखिया पिला माने एठी डॉक्टर कलाम वाज अपॉइंटेड एज द चीफ साइंटिफिक एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर एंड द सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम जुलाई 1992 टू डिसेंबर 1999 कलाम 1992 मसिहा जुलाई रु 1999 मसिहा डिसेंबर पर्यंत प्रधानमंत्री विज्ञान विषयक मुख्य उपदेष्टा ओ डीआरडीओ ର संपादक भाबे नियुक्ति पाइथिले राइट तापरे
For his greatest contribution to the field of space, defense, and nuclear technology, this eminent scientist was honored with the Padma Bhushan in 1981, the Padma Vibhushan in 1990, and the nation's highest civilian honor, the Bharat Ratna, in 1997 by the government of India. ଠିକ ଅଛି ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଆଉ ପାରମାଣବିକ ବୈଷୟିକ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଅବଦାନ ପାଇଁ ସେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1981 ମସିହାରେ ପଦ୍ମଭୂଷଣ, 1990 ମସିହାରେ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ଓ 1997 ମସିହାରେ ଭାରତ ରତ୍ନ, ଯୋଉଟା କି ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବେସାମରିକ ସମ୍ମାନ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଇଟ୍, ଲାଷ୍ଟ paragraph ଦେଖିବା। It was 27 July 2015 Dr. Kalam was delivering a lecture in Shillong. During the course of his lecture, he collapsed. Right? 2015 ମସିହାରେ 27 ଜୁଲାଇ 2015 ମସିହାରେ ଡକ୍ଟର କଲାମ ଶିଲଂ ଠାରେ ଗୋଟେ ଲେକ୍ଚର ବା ଅଭିଭାଷଣ ଦେଉଥିଲେ। ଏହି ଅଭିଭାଷଣ ଦେବା ସମୟରେ ସେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବା କୋଲାପ୍ସ ହେଇଯାଇଥିଲେ। He was immediately taken to a hospital. ଠିକ ଅଛି, ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନିଆଗଲା। He had suffered a massive cardiac arrest. ଠିକ ଅଛି, ସେ ଗୁରୁତର cardiac arrest ବା ହୃଦଯନ୍ତ୍ର ଅଚଳ ଅବସ୍ଥା, ଯୋଉଟା cardiac arrest କୁହନ୍ତି, ହୃଦଯନ୍ତ୍ର ଯୋଉ ହାର୍ଟ ଆମର ସେଇଟା ଅଚଳ ହେଇଯାଏ, ରାଇଟ୍, ସେଥିରେ ସେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। His death was a great loss for our country. ଠିକ ଅଛି, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ଥିଲା। Dr. APJ Kalam will be ever remembered for his dedication, devotion, and selfless service to the nation, particularly as the missile man of India. ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ, ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଦେଶ ନିମନ୍ତେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବା ବିଶେଷ ଭାବେ ଭାରତର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାନବ ରୂପେ ଡକ୍ଟର APJ ଅବଦୁଲ କଲାମ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବେ। ତ ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉ ଟେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନ ଥିଲା ଦ ମିସାଇଲ ମ୍ୟାନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ୟାର ଏକ୍ସରସାଇଜ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢୁଥିବ, ନିଜର ଯତ୍ନ ନେଉଥିବ ପିଲାମାନେ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଗାମୀ କ୍ଲାସରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।